ama sapenin letabang hun phala phat phai pe tu lalpa pati min lopi chapa chakin henla chule ngai thatu te cheng na bon lalpa Yesu Krista minin ka ngai na chibai kan bol he ale tun hun hin rapchal thua hin ki holim dung hin kadeya ajik chu taksan cha hi na khata chan taksan cha hi ta le sapchum hi ta sapchum te adingai kinep naw le sapchum ten inanga ko churap cha mi thing te kilak to nai zekin taksan cha hi na dola chu jehi het lo thil khok ma ai zekin chom chakhat je rap chal thu hin vakhol dim dim ki sai tingun ale ma sapenin rap chal thumal hi vaken chin lew hin rap chal ti hoya ke pata hong ke la do ka ya ale mi te chun bang tin again ti vaken lew hin rap chal thumal hi bible hin imu puwa ei bible le chule English Bible le imu po in la thumal hi latin pawa ki pata kila do kahya latin pawa chun rapio akitia amje chu lak to ti na hi Thessalonica tha khat bungli changsom me sagi chun mu thea Greek pawa chun harpazo akiti ki ta chu langmang ti na hi zirap cha meaning takhi sapchum te le chunga pat van gama dinga lak to he ale je chu arab cha wot thumal che chu bible ai mu lo wangen je hong ki le dong na lak to ai lo le lak mang ti chu imu thoi zon mung som le li chang khata pa chang thum choi tai chen isu na sin sakte ko ma nalung gilulungim ki pathin ne he pathin na ging chaw ki len ging chaw kapai na na tam takom he nang ding mun sima chi ding khai ka siam zo tin hong ki ding kating nang pui ding khai ati jenaba na korintha khat mung som nga chang som nga le khata pa som nga le thum chue ta ile thugu kong hil ding he thugu khung gen sak ding khai ati banga je thugu chu je rap cha je sap chom hun hi thiam gau ten de anamu lo hi je ka chu thugu te again he a ale je korintha khabung som nga cha sama lakhata ke pata che etai lo solchak pol chun mit pher lo kala lak manga am ding hi tin na gian ni ale je ba na chun rapcha hi ku te ading him ku chan tel phading him til bible lin ki chen takin e hil he taksan cha te cheng rap chala tel ding hi dan tuai wa gyan ta bangun polin korintha khat bung som nga chang som ngal khata ibon ni mu pui tingun ibon wa ki sang o hi lo le ki khel dang lam ding hiu ati chule Thessalonica tha khat bung li chang som le li chun Krista thesate chu hung tho masa naw ati rapchar hin denomination na ki khen na bang ma ompa bible ki chen taken again bangin ku hile Krista omte chau chu rapchar am dinga hi ati rapchar hi sap chum te ading hi zekin rapchar hin thuthun lui huna mi thing te telpun tin hilla Pentecost nia ki pata Christian ami thing te hong lak to chan na Krista hin na nei te sapchom te ading choi jekin jeksun ja ho chau chu tel ding hi hi ale aban chawa kan kit la han rapcha hunding bang tika hong tung ding him rapcha ko man Krista hong kin hong na ding rapcha hunding he pui Isu Krista na sin sakte ko ma nang ding mun sima chi ding kahi khoti chun hong ki ting kating hong pui ding kahi kaum na nang le nom the na dingun ati zon bu som le li chang som le thuma chun e chang khata pa chang thuma chun ni mo Paulin korin mi te ko ma thugu
kon gen saking ka ati da nai na gen sa bangun bung Korintha khat bung som nga chong som nga lang ni chun mi thi te chung tho ma sa naw ati First Thessalonians chapter 4 verse 16 mi thi te chung tho tin ti chun taksan cha sap chum te hing lai te hi to bo no tha khata me tang la ka lak to ding hiu rapcha hunding hi miching mithiam ten yin chak dan chum chum an nei wa jo chuwaken sukhi teo ban ban akhan na partial rapture view kiti je partial rapture view in na taksan cha te cheng sap chum te cheng hi rapture hi loading taksan cha ki ging zinga te le Krista hungkin na ding kinema anangak jing te chau lak to ding hiu tin gyani taksan cha ki ging lo le ki sa zo lo te chu lak to in pu naw hin la amao chu le ki sak zo hunu le lak to ki ding hiu hi amao ging cha dan hin rap cha hi khat ve chau hi lo ding hi avela hungum ding tia he mau hin partial rapture view gin chak dung zuya chu rapture khat ve chau hi lo ding he apan san naw chu mathai bung som ni langa chang khata pa chang som le thum chu ken le chun nungak som te kal thui nga hi ki sa zo sa chule nga hi ki sa zo lo te nga ki sa zo te hi taksan cha ki ging zinga oma lalpang hungkin na ding ngak te hi wa nga ki sa zo lo te hi ki sa zo lo ama de dana ana te ahi wa tai san na ding te hi partial rapture view gen dan dung zuin rapture chu khat ve thua ding ahi pui ti mathai bung som ni langa chang khata pa chang som ni thum je context a ke pata he na gyan ha ale je context hi rapture to ki job na bang ma pui je second coming of Christ kiti kumsagi sugim thei zo a Krista hongkin na ding nga ding zo ka ya Isu Krista hong na ding lama Israel te hongkin na dinga Israel te chungchang gen na ya nungak som te hi Israel represent ahya tribulation huna dinga nga thau tui nei te hi Isu Krista ne ya ki sajowa te hi wa thau tuin esak chu pathin thu hi jeviu hi adik lo hi ajik chu rapchar hi khat ve chawa ding hi chule taksan cha te cheng chu khat ve thua lak to ding hi ale ani na vaken kilya hin mid tribulational rapture view kiti jeviu in atak san chu Christian sapchum te chu khowela ke pat kumthum le kim sugim the na hun tribulation zole je khowela ke pata he lak mang ding hi tin genui pathian lungnan na le chunga butha ka masangin ajek chu second half of tribulation hi pathian lungnan na le chunga hungki but thang na cho hi chule je first half of tribulation chu mihing lungnan na ya second half of tribulation chu pathian lungnan na hi atiu hi je chun mihing lungnan na chu sapchum te chun palun tin hinla pathianin amau chu veng tu pin tin je ma lungnan na khowela hongtun masanga chu asap chum te chu alang mang dingai ti mid tribulation rapture view taksan dung zui che chule je revelation bung som lekhat na two witnesses kiti head pini kiti te ho hile ama view dung zui hin head pini te hi representative of church atiu je church representative ahi the na ding thu pui ajek chu church representative le sapchum te ahi le sapchum te cheng chu abon wa tha ding ti na hi hi khotia cho thi ai le ni thum ne sapchum te cheng chu tho dok ki ding ti na hi ama gin cha dung zuya so dika hi le hin la je tu ne si sapchum te church representative hi pa je church to aki related na bang ma lo hi jena ba na chun
post tribulational view ye thum na ya je view hin again pen chu rapture hi tribulation zo ading hi chule rapture le second coming hi Christ rapture le second coming of Christ hi thakhat hun khat thua tung ding hi tin again noi rapture le Isu Christa hong kin na ding hi achu ma hi pui church sabchum te hin kumsagi sugim the na tribulation hi palga kain tin azo ting chule Isu Christa hong ding sabchum te chu kumsang lenga ma chu lut pai jeng ding hi tin gen noi mawen akhoti ta ka hi le amao gen dung zu ya hi rapture sabchum te lak to na tribulation masanga loading tribulation zo le Isu Christa hongin tin ye kumsang lenga ma dinga so sabchum te chu pui pai ding hi ati he mau dung zu chu chule amao hin sabchum le Israel hi kibang hi tin da gen ki tu ajik chu thuthun luya mi thing te le thuthun thaka mi thing te chu pathin mi gel gela ki gen hi jekin ani wa chu kibang hi hui Charles le Israel chu achu ma hi pui tin again ni Ziviu hi mi khen khatin apom pomma lew adik lo na tampi hi new khat waken sub lew han Israel le sabchum hi akibat na bang ma ampui Israel hi nading chun thi sana ki guizom na khangui anga ya sabchum hi Pentecost nia ki pata hong ki pan hi a chule sabchum khat hi nading chun khangui thi san ki zom na bang ma angai pui kule Krista hin na nei Krista a pin thang na nei te chu thi sana phungle changa bang ma ki guizom na ngai po Krista hin na nei te cheng chu sabchum church a hi origin hun le ki bang po a chule destiny akichai na ding le ki bang lo hi ama ogin cha khe dika hi a hi le rapcha le am lo ding akhoti a hi le reward kiti Isu Christa taksan cha te athutan na ding bima judgment sohoi gama amai ta dem tun achai na pena khatwaken ki lehun pre tribulational view review dung zui hin rapture hi Daniel hapta som sagi Daniel bungku chang som ni lali akepat som ni le sagi Jema sanga je hapta som sagi abutin masanga hem dinga hi tin again ni sabchum Krista hinna nei te chu zon haksa chun gim thei thok lo dinga hi ajik chu jigim thei na hun tun masanga chu sabchum te chu lang manga ding hi tuai hung gen suk view cheng cheng in support hat na le hat lo na nei che tu hin la je pre tribulation view hin boina lo pen hi jo hi itak san na je ko tampi bible ai mu he je pre tribulation view he bible la chun mun tam taka pathin alung nan na pat e huk dok ding dan te imu he zon bung som le li chang khata pat chang thum chu etai chun nalung gilulung gim ki he nangu ding mun sema chi ding ka hi nangu puya khong ki ding he ti te imu wa chule Thessalonica tha khat bung ku tha khat mung khat chang ko chang som chu etai chun Isu Christa wana pata hong ki ding chu inga ko hi je chu pathin lung na na hong tung dinga pata e huk dok pa chu ati chule pormain Thessalonica tha khat bunga chang ko na chun pathin alung na na ding in etel po hi ati ki the ajik chu je tribulation hi pathin lung na na khowela hong ki buthak na ding ahia je ka chun je Paulin Thessalonica mi te ko mahin pathinin alung na na ding ei tel hi pui ati akhotia hele pathin lung na na chu je sugim theina kum sagi hi ale ei sap chum te hi je tribulation a chu tribulation masanga chu lak manga ding hi chule thupun bung thum chang som na chun ka thupik te na ju je kun ken le sugim the na hi lo le haksan na muna pata hong dok ding ka hi tiki thi
thupon sunga hin thumal sapchum thumal hi somni ve akimwa bung khatapat bung thum chan hin som le ko ve akimwa bung lia ki pata bung som le ko zaki kar sung hi tribulation hun sung ahin sapchum charge thumar hi khat ve le ki mukit poi hin la tribulation hun ki chai nungin khat ve hong ki lang ki thi mowin som le ko chang sagi chang gi na che ta chen belam no sin hun chawa hong tung ta mol jin belam no sin hun chu hong tung ta mole ki sajo tai zo hi hun achun rapture hi tribulation masanga ding hi ti hi gin cha kum ta ka hi tu hin bangti khuna ding chu hi tale nang le ke adinga poimo pen chu krista kisana ama hin na nei ding hi rapture sabchum te lak towa omna ding chu tu ni hi tale nang le na in sungmi te na in konun lak to omna dingum nang na tel na dem ke ka tel na dem ale nang taisana omin na in ko te cheng lak to mai dingum da peter le khathak lam chu et chun lalpa ngai chun ni khathi kumsang khat to bang ha kumsang khat chule ni khat to bang he hin la nang le ke man thai ding ade lo je ka hi ati khote ale tuni huna hi rapcha ai tel theina dewa apoimo pe krista kisana krista hinani hi ale pathenin ithugian te ho ichan che to din ibang sak sak ta hen ke pa khe